Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Evo danas hoću vam predstavim jednu CNC glodalicu. U pitanju je CNC mašina kompanije Toothrees, radi se o modelu TTC 450. Pre nego što bilo šta počnemo, reći ću vam odmah cenu. Sve ovo što vidite ovde košta 500 evra. Verovali ili ne? Po meni, izuzetno povoljna jedna priča za CNC mašinu koja dolazi sa 2 motora, sa 42 glodala i sa svim ovim pratećim priborom. Naime, radna površina ove CNC glodalice je 46 x 46 cm. Dolazi u ovom paketu koji sam ja uzeo sa 2 obradna motora. Jedan je snage 80 W pri 7000 obrtaja u minuti, drugi je 500 W sa 12.000 obrtaja u minuti. Tako da se može raditi posao i nekog laganog graviranja, a isto tako se može raditi i obrada nekih ozbiljnijih komada. Masa ove mašine, da ne mislite da je igračka, je nekih 20 kg. Vidjet ćete i sami kakva je konstrukcija, to su aluminijumski profili 80 x 40 mm, bočno su stavljene čelične šine. Što se tiče pogona, to su NEMA 23 motori, navojne šipke trapeznog navoja 8 mm, 2 mm korak. Što se tiče step motora, 200 pozicija imaju po okretanju, tako da je preciznost mašine 0,01 mm. Fenomenalno odrađena mašina. Ono što ću vam reći, ja sam prvo probao mašinu, radio sa njom, pa vam sada radim prikaz te mašine. Vidite i sami da je mašina sklopljena, ne dolazi ovako sklopljena, dolazi u kutiji, zapravo u 2 kutije. U jednoj dolazi mašina sa ovom obradnom glavom od 80 W, u drugoj kutiji dolaze ovi ostali dodaci i obradna glava od 500 W. Neću vam pokazati kako se sklapa, razlog je taj što na samom sajtu, odnosno na YouTube kanalu kompanije Toothrees, postoji jako lep i detaljan video, pa ko bude kupio mašinu, on će iskoristiti taj video da se snađe i da sklopi mašinu. Ja ću vam samo reći da otprilike računate da će vam trebati jedno 2 sata da sklopite mašinu i da bude spremna za rad. Visina materijala koji možete obrađivati na ovoj CNC mašini je 80 mm. Ja sam oduvek želeo CNC glodalicu, evo sada je i imam, hvala Bogu. Trebalo je malo vremena dok se naviknem na sve to 3D modelovanje, šta, kako, koje glodalo za šta, koja brzina, koliko je tu parametara u igri. Što se tiče brzine rada mašine, ona iznosi maksimalnih 800 mm u minuti. Kao što sam rekao, mašina posjeduje touchscreen. Što se tiče opcija na ovom touchscreenu, imate generalno mogućnost povezivanja na Wi-Fi ukoliko kontrolišete mašinu putem web aplikacije. Imate ovde manuelne kontrole za podešavanje pozicije po osama same obradne glave. Kada uđete ovde u kontrol, možete vidjeti ovde koordinate gde se nalazite. Imate varijantu u kom koraku ćete ovde pomerati. On ima opcije od 10 mm, 0,1 mm i 1 mm. Isto tako možete odabrati da li da to pomera brzo ili sporo. I imate uključivanje i isključivanje obradnog motora. Ako damo recimo 10 mm, date komandu 10 mm levo će pomeriti, automatski će to ispratiti ovde sa koordinatama. Isto tako ako damo 10 mm desno, vratit će ga opet na početnu poziciju, napred, nazad, isto tako funkcioniše. Ukoliko ste se pomerili na neku poziciju, želite da se vratite na nulte koordinate, samo pritisnete ovu kućicu i on će to vratiti na nulte koordinate. Isto tako i za Z osu, znači možete birati visinu koju hoćete i možete je vratiti na početnu poziciju, jel tako? Tako da u principu su skroz jasne kontrole. Ovde imate da anulirate X, Y osu, ukoliko ste pomerili obradnu glavu na neku poziciju koja vam odgovara, date X, Y clear i on će vam automatski anulirati da to bude zapravo početna pozicija. Isto tako i sa Z osom, ukoliko ste odredili visinu materijala, kažete Z clear i to je to. Ova ovde opcija probe
odnosi se na to da možete uz pomoć sonde koju dobijate uz samu mašinu da odredite visinu radnog komada. Znači podmetnut ćete sondu, postavit ćete štipaljkicu gore na glodalo i on će automatski odraditi to. Ovdje ukoliko imate sistem za hlađenje, može se on aktivirati, može vam da poziciju i to je u principu to što se tiče ovog dela. Back, ovdje imate opciju Sculpture, kada se ubaci microSD kartica, odatle možete odabrati fajl koji ćete pustiti na obradu. I ovdje imate tool gdje možete uključiti ili isključiti ovo biptanje, možete vidjeti verziju firmwarea, možete ući u podešavanja za Wi-Fi i za promjenu jezika. Ovdje iznad displeja nalazi vam se pečurka. U slučaju da treba mašinu da zaustavite jako brzo, da ne bi nešto krenulo po zlu, primetili ste da se nešto dešava što niste planirali, samo pritisnete pečurku, automatski se prekida dovod struje i sve staje. Da biste ponovo aktivirali mašinu, potrebno je da ovo okrenete u smeru strelica. Ovdje levo od touch screena smešten nam je taster za uključivanje, USB konektor, konektor za napajanje i slot za microSD karticu. Ovdje sa leve strane postavljam je step motor koji je zadužen za X osu. Sa zadnje strane mašine smeštena su dva ovakva step motora, jedan sa leve i jedan sa desne strane. Također oni pogone navojne šipke koje su zadužene za Y osu. Ovdje sa zadnje strane možemo vidjeti kako su sprovedeni kablovi kroz ove plastične lance, tako da je to ok odrađeno. Što se tiče glodala za ovu mašinu, prihvat je 3,175 mm ili osmina cola i imate čauru za 6 mm. Naravno možete dokupiti čaure različite. Uz mašinu dobijate jedno V glodalo po 90 stepeni za čauru od 6 mm, odnosno prihvata 6 mm i dobijate jedno zapravo ravno glodalo prihvata osmina cola, odnosno 3,175 mm i uz to ćete dobiti ova mala precizna V glodala, njih 10 komada, njima je vrh 0,1 mm i 30 stepeni je ugao. Znači to je što dobijate u nekom osnovnom setu. Ali ako uzmete set kao što sam ja uzeo, onda ćete dobiti ovdje još 10 ravnih glodala, odnosno sa ravnim vrhom. Dobit ćete ih još 10 komada sa zaobljenim vrhom, odnosno ball head glodala i dobit ćete ovdje 20 komada, dve garniture po 10 glodala koje su Korn glodala. Evo ovdje to možete i vidjeti, vidite kako izgledaju. I zapravo ona se koriste uglavnom za štampane ploče i za tako neke materijale i ima ih u prečniku od 0,8 pa sve do 3,175 mm. Što se tiče obradne glave, ova obradna glava mala što dolazi uz mašinu generalno dobra je za neke te sitnije poslove graviranja. Znači i ukoliko usporite mašinu moći će da tera bez problema ova glodala koja dolaze uz nju, ali ipak za neki malo intenzivniji, jači i brži rad ja preporučujem zaista da se uzme jači obradni motor. Ovaj ovdje, evo vidite samo po veličini koja je razlika, ovo je 500 W. Znači uz njega dolazi i ovaj kontroler motora, znači tu kontrolišete i broj obrtaja. Sada nemate numerički ništa odrađeno, ali u principu vi po zvuku rada mašine ćete određivati brzinu rotacije, tako da nije nikakav problem. Uz njega naravno dolazi i ovaj nosač kako bi se mogao namontirati tu i uz to dolazi i ploča za montažu koja se također montira ovdje. To sve imate u videu tu tris što se tiče montaže. Uz sve to naravno dobijate sav potreban alat u vidu imbus ključeva, dobijate jednu četkicu, dobijate jedna klešta za sečenje, tako da generalno opremljeni ste da možete da krenete sa radom. Također dobijate i jedan USB stick sa microSD karticom unutra kako biste mogli da prebacite fajlove, a ujedno na njemu se nalazi smešteno i nešto fajlova vezano za samu ovu mašinu. Uz to da ne zaboravimo zaštitne naočare. Što se tiče fiksiranja materijala, ono je prilično jednostavno. Imate isporučene ove metalne držače. Znači sa jedne strane se nalazi M6 šraf,
njegovim uvrtanjem ili odvrtanjem određujete visinu. Evo, kada ste odredili visinu, onda uzmete drugi šraf koji na sebi ima leptir maticu, stavite u navoj koji se nalazi u ovim pločama od MDF-a, odnosno u bazi samog CNC rutera, odnosno CNC glodalice, zavrnete, zategnete tu i to uradite u par pozicija, vidjet ćete već kasnije u radu, i taj materijal biva jako lepo pričvršćen da se može raditi sa njim. Na radnom stolu imate 54 pozicije u koje možete pričvrstiti ove držače materijala. Za određivanje nulte tačke, odnosno pozicije površine materijala koji obrađujete, možete da koristite sondu koja dolazi uz mašinu. Postavi se sonda ispod glodala, zakači se ova krokodil štipaljkica gore za glodalo i na CNC touch screenu se da komanda probe, ono što sam vam pokazao. On će sada lagano spustiti do sonde, dodirnuće je i izbacit će vam vamo na ekranu da je to završio. Druga varijanta je varijanta sa papirićem. Znači, potrebno je da vi otprilike spustite glodalo, spustite ga u većim koracima dok se ne približite materijalu. Nakon toga prebacite na spuštanje za po 0,1 mm i spuštate lagano. Evo, ovo je idealna pozicija, znači da osjetite kako on zapravo para po papiru, a da, evo vidite, da može da uđe ispod. Što se tiče postavljanja glodala, u principu isto je sve kao i na ručnom frezeru. Ono što treba znate da je ER11 oznaka čaure i kada je skinete sa glodalice, ukoliko treba da promenite čauru, morat ćete samo da je istisnete. Evo ovako. I sad recimo hoćemo da koristimo čauru od 6 mm, samo ćete je postaviti ovde u steznu maticu. Ona znači klikne na svoje mesto. Vidite kako izgleda sada. Vratite to sve lepo nazad. Umetnete lepo glodalo unutra. Znači otprilike ovako. I za početak zategnete rukom. Nakon toga uz pomoć 2 ključa stegnete glodalo i to je to. Evo da vidite malo i mašinu sa ovom većom obradnom glavom od 500 W. Znači već mašina izgleda ovako prilično ozbiljnije, jel tako? Može se ovdje montirati i veća obradna glava. Da vam budem iskren, ja sam naručio nosač za Makita glodalicu, jednoručnu, tako da ću njega montirati tu, s tim što ću morati ovdje da modifikujem, stavit ću jednu šinu sa kliznim ležajem, kako bih učvrstio još dodatno konstrukciju da bih dobio bukvalno da bude mašina tip top u radu sa tom glodalicom. Znate, Makita ima 710 W do 30.000 obrtaja, tako da ću nju koristiti verovatno na ovoj mašini, ali dok mi je stignu ti potrebni delovi koje sam poručio, koristio sam ovu obradnu glavu. Prvo uključimo ovdje napajanje. Evo, sada ona radi na nekih 12.000 obrtaja. Vi je možete naravno usporiti u zavisnosti od toga kakav ćete zvuk čuti prilikom rada glodala. Znači, bilo kakav nenormalan zvuk da čujete, ili nije dobra brzina kojom se krećete, ili nije dobra brzina obrtaja.
told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. E pa, dragi moji, da napravimo i zaključak o ovoj CNC mašini. Ja sam jako zadovoljan ovom mašinom. Bilo mi je jako lepo upoznati se sa celom tom pričom, raditi sa njom, steći neka nova znanja koja do sad nisam posjedovao. Što se tiče mašine, cenovni rang je odličan. Znači, za ove pare stvarno ja mislim da nema šta mnogo drugačije da se i bolje kupi. Uz to prilično bogat obim isporuke sa svim ovim glodalima i sa dve obradne glave, tako da možete da prilagodite to generalno svakom poslu koji može da vam dođe. Ovde videli ste, obrađivali smo pleksiglas, obrađivali smo medijapan, puno drvo, ja sam još to malo probao i u hrastovini i tako dalje. Radi mašina bez ikakvih problema. Kažem vam, treba će vam malo vremena dok se naviknete, dok sve parametre pohvatate kako šta ide, ali generalno mašina kao mašina je ok. Postoje tu i tamo tragovi glodala, ostanu na nekim materijalima, pogotovo ukoliko materijal nije idealno ravan sa donje strane gde se fiksira na podlogu. Onda on malo radi kada ga glodalo pritisne, međutim, ništa to nije strašno i ništa nije nepopravljivo. Ono što ja čekam da mi stigne su glodala za aluminijum i glodala za završnu obradu sa tankim vrhom, tako da nakon toga imam još nešto u planu da radim, neke ikone i neke stvari još, ali u principu mašta vam je negde ograničenje šta možete da radite sa ovim mašinama. Ono što još pruža veliku komociju u celoj ovoj priči je to što vi ne morate sad, ako vam je potreban šablon neki za običnu ručnu glodalicu, da molite ove na CNC-u da vam naprave šablone, možete ih sami napraviti. Videli ste da se lako i menjaju glodala od procesa do procesa. Postoji proces koji se zove roughing, odnosno grubo uklanjanje materijala, i tu se stavlja uglavnom neko veće glodalo da bi se što pre uklonio materijal koji vam nije potreban na radnom komadu, a posle toga idete u finishing proces, odnosno u proces finiširanja sa nekim finijim glodalom koje će to obraditi da to bude sve kako treba. Na taj način, izmenom glodala, vi faktički kratite vreme koje vam je potrebno za izradu nekog projekta. Ne treba vas plaši uopšte varijanta kao kako ću sad, vratio se na nultu poziciju da nešto ne pomerim. Ne, nećeš ništa pomeriti, zato što sve ovo zapravo ostaje zaključano i ne može se pomeriti ni po jednoj osi, bukvalno ni delić milimetra, tako da bez brige kada se vrati mašina na početnu poziciju, izvrši se zamena glodala, pusti se drugi fajl koji je za finu obradu, on nastavlja i apsolutna će biti preciznost. Što se toga tiče, nemojte uopšte da vas to buni i da vas brine. Vodite računa da materijal bude jako dobro pričvršćen za podlogu. U nekim situacijama ćete ga možda lepiti duplofan trakom, odnosno duplo lepljivom trakom za podlogu. Neki put ćete ga fiksirati ovim držačima, možete i sami napraviti način za fiksiranje, samo vodite računa, mora bude jako dobro fiksiran. Ukoliko mašina uspe a ga pomeri odatle, ne zaustavi je ništa, znači uništit ćete radni komad, ali opet imate ovu pečurku na mašini, stisnete pa ćete zaustaviti to, pa bože moj, bitno je da se ne napravi neka velika šteta. U svakom slučaju u početku predlažem uvek da se radi na nekim ostacima materijala. Evo vidjeli ste ovdje, ja sam radio i na parketu i na tako tim nekim komadićima raznim, čisto da bih ja upoznao se sa mašinom, da znam kako je iskontrolišem i onako prilično solidno sam uspeo da se snađem u celoj toj priči. E sad, što se tiče mana ove mašine, ima ih naravno, da nema mašine koja nema mane,
A ovaj ovde ventilator, pošto je vazdušno hlađena obradna glava, on nije apsolutno centriran i hoće da stvara nešto vibracija. Drugo, od tih vibracija hoće da rezonuje mašina, pa se još malo poveća nivo buke. Na što treba obratiti pažnju, postoje šrafovi ovde koji hoće od vibracija se popuste. Po meni bilo bi dobro, pre nego što se sklopi sve ovo, da se stavi malo thread lokera plavog i da se onda zategnu šrafovi. Kako od vibracija ne bi došlo do njihovog otpuštanja tokom vremena i tokom rada. Druga stvar, kada se zameni obradna glava, kada se stavi ova od 500 W, ovde imam jednu primedbu, a to je menadžment kablova. Znači, ovde sam ih ja povezao vezicom, čisto da ne vise skroz bez veze, mada bi to moralo da bude nekako malo bolje opet rešeno kada je u pitanju sprovođenje kablova, jer nije dobro da kablovi vise sa strana na mašini koja se kreće. Takođe, ovde što se tiče kablova na levoj strani imamo jedan bužir koji je pancirni i to je dobro što je pancirni. On prolazi ovde prilično usko u ovom ovde šlicu, u ovom prorezu i tokom vremena bojim se da ne bude došlo do oštećenja elektroinstalacije ove mašine. Znači, ovaj šlic bi trebao ili da se proširi ili da instalacija bude duža malo pa da može doći sa zadnje strane ovog nosača kako ne bi ovde trljalo ovaj metalni deo, da ne bi došlo, opet kažem, do nekog oštećenja tokom korišćenja. Što se tiče delova za ovu mašinu, to ne treba vas brine, generalno većina delova, nekih, ja mislim sigurno preko 80% je korišćeno tipskih delova, univerzalnih, tako da mogu da se nabave i kod nas, od step motora preko ovih navojnih šipki i sitnih delića, znači svega toga ima da se kupi kod nas, tako da ne morate da brinete uopšte o servisu, da li će nešto ukoliko se vremenom potroši pa nećete moći da nabavite, možete nabaviti i putem firme Tutriz, ali možete nabaviti ukoliko vam je hitno i kod nas da ne čekate neki dugi rok isporuke. Eto, to bi vam bilo to od mene u ovoj recenziji. Puno vas pozdravlja vaš Gagi. Pišite mi dole u komentarima da li vam se ova mašina dopada, šta mislite o njoj, šta mislite o cenovnom rangu, šta mislite o radu. Ukoliko se niste prijavili na kanal, opet ovde dole klikni prijavi se na kanal, ništa ne košta, a meni puno znači, pa se vidimo u nekom sljedećem videu. Ćao!